BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Endtime prophecy news. Da, 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 da. Come on, everybody. 1, 2, 3. Da, 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 da. Noticias proféticas. You want to pay attention to what's going on. Tú querrás ponerle atención a todo lo que está sucediendo. And the reason hell is hitting the earth, it is because of Israel. Y la causa por la cual el infierno se está desatando en la tierra es por culpa de Israel. I'm going to bring a nice story first. Él traerá una noticia buena primero. Well, not really. No es tan buena. El Al has cut most of their flights off from the world. Esa línea AL acá en... El Al. Sí, es AI. It's Hebrew. Oh, sí, es, bueno, el AL, esa compañía. Okay. It's the only airline with God's name on it. Es la única aerolínea que tiene el nombre El. Is the name of God. Ese es el nombre del Señor. Now, why is this story important? Ellas han cancelado sus viajes. ¿Por qué esto es importante? No flights out of Israel or into Israel Ninguno vuelo para Israel y desde Israel. means no tourism. Eso significa que se acaba el turismo. No tourism, Y si no hay turismo, no money. no hay fondos, no hay finanzas. And that means the government's got to take care of more people. Eso significa que el gobierno tiene que ayudar o asistir a más personas. That's why also today Por eso hoy we're going to take up a Purim offering. vamos a tomar una ofrenda de Purim. We're going to take up a regular offering. Una ofrenda normal, regular. Then during Oneg, we're going to take up a Purim Y offering. en el ONEC vamos a recolectar un donativo, una ofrenda para Purim. Because we're supposed to feed the poor during Purim. Porque debemos de alimentar a los pobres en la fiesta de Purim. So we have some contacts in Israel where we'll send them money to feed the poor, and there's a lot now. Tenemos algunos contactos en Israel y le enviaremos los donativos a los pobres y hay muchos pobres ahora en Israel. Let's go on to the next slide. They had elections this past week. Tuvieron elecciones la semana pasada And once again, Likud and Benjamin Netanyahu won the election. y una vez más el partido Likud y Benjamin Netanyahu ganaron las This elecciones. is the fourth or fifth time in a row that he's Esta es won. la cuarta, la quinta vez de seguido. So that's good. Eso es bueno. I like Benjamin Netanyahu. A él le agrada Benjamin Netanyahu. Next story, I really despise this man, this fat piece of garbage, Lieberman. La próxima historia realmente aborrece a este hombre gordo, el Lieberman. He must be from the tribe of Dan Él debe ser de la tribu de Dan. because he couldn't beat Netanyahu, Él no pudo vencer a Netanyahu. so he works for Obama. Él trabaja para Obama. Yeah, I said it. You work for Obama. Sí, ya lo dijo, él trabaja para Obama. Obama wanted to try to get Netanyahu out when he was the demonic president. Obama quería deshacerse de Netanyahu mientras era el presidente. Now, why is this story so important? Ahora, ¿por qué esta historia es importante? Because they couldn't beat Netanyahu. No pudieron ganarle a Netanyahu. So now Netanyahu is being investigated, Ahora están investigando a Netanyahu. sort of like our House of Representatives did to Benjamin, Como Donald J. Trump. Como le hizo el Congreso a Donald Trump. See, if you can't beat him, you want to arrest him. Si no puedes vencerlo, querrás entonces ve a apresarlos, a arrestarlos. When Israel's leadership become evil, Cuando el liderazgo de Israel se convierten en malos, the world is going to have problems el mundo va a tener problemas. because you have to have prophecy come true. Porque la profecía se tiene que cumplir. So now they're going to try to make a law, Ahora van a tratar de crear una ley and we need to pray against this y necesitamos orar en contra de eso. because you're innocent until proven guilty. Porque tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. So Benjamin Netanyahu he's under investigation. Whether he did it or not, I don't know.
Benjamín Netanyahu se encuentra bajo investigación, ya sea que sea culpable o que no lo sea. But that's what a trial is for. De eso se trata ese juicio, esa investigación que le están haciendo. And when they had a trial here in America, Y cuando tienen un juicio aquí en Estados Unidos, our Senate found that our president was not guilty. el Senado declaró a nuestro presidente no culpable. So what they're going to do is they're writing a bill Lo que ellos están haciendo es que están creando una ley that's supposed to be voted on the 16th. y deben de votar el día 16 por esa ley para pasarla, That an indicted prime minister can't be prime minister. para decir que un primer ministro que ha sido derrocado ya no puede ser más primer ministro. That is not biblical. Eso no es bíblico, It is secular. eso es secular. And this fat piece of garbage, Lieberman, is behind it. Y este sujeto que está ahí, ese gordo Lieberman, él está detrás de todo eso. You're going to hell, son. Te vas a ir al infierno. But you're causing problems for the world Le estás causando problemas al mundo because you're unrighteous. porque eres injusto. And that's why the Arabs beat you in the elections. The Arabs got 15 seats, he only got 7. Aún el partido árabe le ganó a él en las elecciones. So now they're making an alliance between blue and white. Están haciendo alianza entre los rojos, entre los azules y los blancos. The Arabs Los árabes and this piece of garbage, Lieberman. y esa basura que está ahí, Lieberman. You want to be in bed with the Arabs? ¿Tú quieres acostarte ahí, estar en la cama con los árabes? If it wasn't for Netanyahu, you wouldn't even have a party. Si no fuera por Netanyahu, tú ni tendrías un partido. And you were a terrible military leader. Y eras un líder militar muy malo. Going on to the next slide about anti-Semitism in Brazil. Noticias de antisemitismo en Brasil. Now, this is very important for everybody here to watch this. Esto es muy importante que todos aquí vean todo esto. When the world's economy crashes, and it's about to, Cuando la economía mundial colapse y está a punto de hacerlo, they blame the Jews. They've done it for 2,000 years. le echan la culpa a los judíos y han estado culpándolos por 2000 años. So there was a Jew in Brazil, Hubo un judío en Brasil, in Rio de Janeiro, en Río de Janeiro, and 3 men came up from behind him, kicked him in his private parts, y 3 hombres vinieron y lo atacaron y lo golpearon en su parte privada. and then when somebody does it, that hurts. Y cuando alguien le propina eso a otra persona, eso So le duele. when he bent over, they beat him in the head and knocked his teeth out. Cuando él se dobló, le golpearon fuertemente en la cabeza, que ese golpe le causó que perdiera sus dientes. All because he was wearing a kippah. Todo porque tenía una kipa puesta. Get ready, people. It's going to happen. worldwide. Prepárense, todo esto va a suceder. Let's go to the news. Let's go to the Endtime prophecy news. Vamos a las noticias del final de los tiempos. We're going to start out nice. Vamos a empezar con algo agradable. The first story is John 17. The first prophecy is John 17, verse 14. Yeshua said you're going to be hated for following him. Bueno, la primera profecía viene de Juan 17:14, donde Yeshua dijo que ibas a ser odiado por su causa. Going on to the news story. There's a resource officer or a police officer in Arkansas Hay un oficial de policía en Arkansas. that every morning he goes out by the flagpole and prays for the children. Todas las mañanas él va a la juramentación de la bandera, no, y ora por los niños. So they're going to have an investigation about him because he's praying. A él los van a investigar porque él ora. He's praying on school property Él ora en esa área que es propiedad de la escuela. because he's praying silently. You're going to investigate this man. Él está orando en silencio y tú vas a investigar a ese hombre. Let's go on to the reason hell is coming to this planet. Vamos a la raíz de por qué el infierno se está acercando a este planeta. In Revelation 6, verse 8, pay attention to what's going on here. Presten atención a lo que está sucediendo en Apocalipsis 6:8, Because this is coming here. porque todo esto va a venir a And Estados Unidos. If you work in any major city, Si tú trabajas en cualquier ciudad grande or if you travel here where you have to travel a distance, o tienes que viajar a una larga distancia, pay attention to what's going on. presta atención a lo que está You work in the sucediendo. city. Si trabajas en la ciudad You live in the y city. si vives en la ciudad, Maribel, you live in the city. You work in the city. Pay attention to what's a la going on. hermana Maribel que trabaja en la ciudad, presta atención. Make a plan on how to get out of the city when martial law comes. Planeen cómo van a escapar de la ciudad cuando declaren la ley marcial. You'll get caught there and you won't be able to cross the bridge. Te van a atrapar ahí, no podrás pasar, cruzar por
el puente. They did it to Seattle yesterday. En Seattle lo hicieron el día de ayer. But let's start with the fourth seal. Pero vamos a empezar con el cuarto sello. I suggest everybody watch our study on Revelation on our website. Él le sugiere a todos que miren nuestro estudio de Apocalipsis en la página web. Because this stuff is happening now. Porque estas cosas están sucediendo ahora. In Revelation 6 verse 8, En Apocalipsis 6:8 it talks about plagues. habla acerca de plagas. The first plague here, Y la primera plaga aquí. Iran has the coronavirus, Irán tiene el coronavirus and now they've been invaded by the locusts. y ahora han sido invadidos por langostas. So God is not only going to kill them, El Señor no solo los va a matar, He's going to starve everybody else out. va a hacer que todos se mueran de hambre también. And when people don't have food, they Y- will fight for food. Y cuando las personas no tienen alimentos, pelearán para conseguirlos. They will kill for food. Matarán por comida. This is what Revelation 6 verse 8 says. Eso es lo que dice Apocalipsis 6:8. War, Guerra, famine, and plague. guerra, hambrunas, plagas. Now that will lead to this next story. Ahora todo eso llevará a la siguiente historia. Sickness. Enfermedades. God said, when you don't want to follow me, El Señor dice que cuando no lo quiere seguir, I'm going to send sickness. enviará enfermedad. Fever and inflammation and fiery heat. Fiebre, inflamación y inflamación ardiente. What happens when you get the coronavirus? ¿Qué es lo que sucede cuando te contagias del coronavirus? Those three things. Esas tres cosas son las que suceden. Why do you think I want to talk about the Torah? ¿Por qué tú crees que el rabino quiere hablar de la Torah? Why do I want you to believe in our Messiah, Yeshua? Porque él quiere que tú creas en el Mesías Yeshua. Because we're making the Lord angry. Porque estamos airando al Señor. And He's sending the plagues. Y él está enviando las plagas. Let's see the story about Vamos the a ver la sickness. historia. Now, this is the coronavirus is fake. El coronavirus, eso es una falsedad. It is not real. No es algo real. Every 2 years, there's a new virus that comes out. Cada 2 años sale un nuevo virus. Well, SARS came out in 2004. El virus de SARS salió en el 2004. The avian flu came out in 2008. La gripe de las aves salió en el 2008. The swine flu came out in 2010. La fiebre porcina salió en el 2010. The Middle Eastern virus came out in 2012. El virus del Medio Oriente salió en el 2012. Ebola in 2014. La Ebola en el Remember, 2014. we were all supposed to die from Ebola? Todos estábamos supuestos a morir de esa plaga. Zika, we were all supposed to die from the Zika virus in 2016. Y del Zika, todos estábamos supuestos a morir en el 2016 de esa plaga. Babies were supposed to be born with shrunken heads. Los niños que están supuestos a nacer deformes. Then Ebola back in 2018, we were all supposed to die from that. Luego otra vez Ebola en el 2018. And now in 2020, the coronavirus, not the Budweiser. Y ahora en el 2020 el coronavirus. Do you know people stopped buying Corona beer because of the virus? ¿Sabe que las personas han dejado de comprar la cerveza Corona por este coronavirus? Their sales went down 30%. Descendieron las ventas de This esta is all made compañía. by Budweiser. Están ahora yéndose a Budweiser, otra compañía. Now listen up. Escuchen con atención. In 2017 to 2018, Desde el 2017 hasta el 2018, in America, there were 48.8 million cases of the flu. en Estados Unidos hubo unos 42.9 millones de casos de la gripe. Almost a Influenza. million people went to the hospital, Casi 1 millón de personas fue hospitalizado and 79,000 died. y 70,000 personas murieron. Okay? Now, keep those numbers in your head. Mantengan esos números en sus mentes. Going on to the next slide. Siguiente noticia. Now, the World Health Organization, the WHO, Ahora esta Organización Mundial de Salud warned that the coronavirus is going to kill millions of people, and it may. están advirtiendo que este virus coronas va a matar a millones de personas y amén. So they're saying, don't go to large gatherings, don't go to church. Están diciendo que no vayan a reuniones, como que no vayan a las iglesias. They told us to shave our beards because you can't wear a mask. A los hombres que se afeiten las barbas porque con ellas no pueden ponerse las máscaras, The hair mascarillas. on your face is what's going to keep you alive, men.
A los hombres este vello, las barbas son las que te van a mantener con vida. And as of Monday, Y desde el lunes, a whopping 40 people have died in the United Kingdom. 40 personas han perdido la vida en Reino Unido, en Inglaterra. As of yesterday, Y desde ayer, 100 have died in America. 100 personas han perdido sus vidas en Estados Unidos. So it's not real a pandemic just yet. No es realmente una pandemia hasta ahora. It may be, Quizás lo sea, it could happen, puede suceder. but let's see what happens in the Dominican Republic this week. Pero vamos a ver lo que sucedió en la República Dominicana esta semana. Let me just sit down because my foot's cramping. Let me just pull this chair up a little bit closer. It's hard when your foot spasms. Now, if this was really a big virus, Si esto es realmente un gran virus, if it really was true. si realmente fuera algo verdadero. Now, you guys are from other countries, right? Ustedes vienen de otros países, ¿verdad que sí? Is the American healthcare system one of the best on the planet? ¿Será que el sistema de salud de Estados Unidos es el mejor del planeta? Is the Mexican healthcare system the greatest in the world? ¿Será que el sistema de salud de México es el mejor mundialmente hablando? Tina's saying no. La hermana Tina dice que no. What the healthcare system needs an infrastructure. Lo que necesita este sistema de salud es una infraestructura. Now, what Obama did Ahora, lo que hizo Obama was put Obamacare in fue que introdujo eso del Obamacare, because he's the one who made the coronavirus. porque él fue aquel que se inventó este virus corona. And then he closed all hospitals. Y luego cerró los hospitales. A lot of the hospitals I used to work in are no longer open. Muchos hospitales en los cuales el rabino llegó a trabajar ya no existen. Now, the Central American countries, they're not the best. They might be nice. Ahora, los países centroamericanos no son los mejores, quizás sean agradables, But the healthcare system in Honduras is not your best healthcare system. pero el sistema de salud en Honduras no es el mejor. So if the coronavirus was real, Si el coronavirus es algo real, Central American people would all be dead. las personas de Centroamérica estarían ya muertos. How many Dominicans do we have here? ¿Cuántos dominicanos tenemos aquí? How is the healthcare system in the Dominican Republic? Terrible. El sistema de salud de la República Dominicana es muy malo también. So they Es had, precario. they had the first case of coronavirus on Monday. Tuvieron el primer caso de coronavirus el día lunes. Let's see what happens in 2 weeks. Let's see if the Dominican Republic is dead. Vamos a ver lo que sucede dentro de 2 semanas, a ver si si en República Dominicana mueren muchas personas. But what it's doing is causing a panic. Lo que esto está haciendo es causar pánico. But the devil is working towards something else. I'm going to show you what he's working towards. El diablo está trabajando para otra cosa y el rabino te mostrará eso. Let's go to the next. Corona. What happened yesterday in Seattle? Lo que sucedió el día de ayer en Seattle. Now, the mayor of Seattle is a faggot. El alcalde de esa ciudad es un homosexual. He is gay. Él es un homosexual. They shut the city of Seattle yesterday. Ellos cerraron esa ciudad el día de ayer. Nobody went to work in Seattle. Nadie fue a trabajar en la ciudad de Seattle. They're going to do it in San Diego. También lo estarán haciendo en San Diego. Any place that you have a Democratic mayor that's a moron like New York City, En cualquier lugar donde se encuentre un alcalde democrático como el de New York, they're going to declare martial law in the cities. van a declarar en esas ciudades la ley marcial. Now, they want everybody working from home. Ellos quieren que todos trabajen desde sus casas. They're going to stop delivering mail. Van a dejar de llevar el correo. They're going to want you to pay all your bills online. Van a querer que tú pagues todas tus cuentas por el internet. Oh, Yeshua told us about this in Revelation 13, verse 16 and 17. Y Yeshua nos habló de todo eso en Apocalipsis 13, 16 y 17. You're going to have to buy and sell with the mark. Vas a tener que comprar y vender con la marca. You see how important Torah is, people? ¿Ves la importancia de la Torah? We went food shopping on Thursday. El rabino fue de compras de alimentos el día jueves. The ShopRite was
decimated, was completely empty. El Shafra estaba completamente vacío, señores. All the bleach was gone. Ahí no había más cloro. All the sanitizers were gone. Las cosas para desinfectantes ya no había más. Let's go to the next news story. This is sort of part of the lesson. Todo esto es parte de la lección. The World Health Organization said paper money spreads the coronavirus. La Organización Mundial de Salud dice que el contagio se pasa también a través de las papeletas, del dinero en papeleta. What did Yeshua tell us 2,000 years ago? ¿Qué nos dijo Yeshua 2000 años atrás? You can't buy or sell without the mark of the beast. Que no podías comprar ni vender sin la marca de la bestia. We're not going to be able to use paper money anymore. No vamos a poder usar dinero en efectivo. You see the game that's playing. ¿Ves el juego que se está desarrollando? Cause a panic. Causan el pánico. Stop travel. Dejen de viajar. Crash countries' economies. Colapsan la economía de los países. People will fight each other. Las personas pelearán el uno con el otro. Oh, Matthew 24. Oh, Mateo 24. That's why I said to you, if you want to be here at Bethlehem, be here. Por eso es que él te dice a ti que si tú quieres realmente estar en Bethlehem, entonces está aquí, pero de corazón, hazlo. Let's go to the next story. Vamos a la siguiente historia. The United States is already on with the World Health Organization. Estados Unidos ya está unido con esta Organización Mundial de Salud. Be prepared in your homes. Prepárense en sus hogares. We will be here. Estaremos aquí. They shut things down. This place will be open 24/7. Si cierran todas las cosas, este lugar estará abierto las 24 horas. But we're going to follow the law in this Pero house. en este lugar vamos a seguir la ley. And if you're not echad with the teachings of this place, do not come to this door. Y si tú no estás unido a las enseñanzas de este lugar, no te acerques, no vengas. I am firm on that. El rabino está muy firme en todo esto. And we run it like Mosaic covenant. Y llevamos este lugar como en un Pacto. Sí, como un pacto mosaico. All right, that's it for the news. Eso es suficiente noticias. The reason I do the news, everybody, La razón por la cual él trae las noticias. I want you to listen very closely to today's Él lesson. quiere que tú escuches atentamente la lección de este One, día. if the virus happens, Si viene el virus, hell is going to happen. el infierno se va a desatar. If this goes on for another couple more weeks, Si esto sigue por un par de semanas más, it will crash the world economy. va a colapsar la economía mundial. Study economics, everybody. Estudien economía. Israel is about to crash, Israel está a punto de colapsar, but they're crashing because of what the leadership is doing. pero van a colapsar a causa de lo que están haciendo los líderes de allí. But what we talked about just quickly before the lesson, Lo estaremos hablando un poquito antes de la lección. on the sledgehammer we talked about this. En el show de Martillo hablaron acerca de este tema. When you study Facebook, Cuando tú estudias Facebook, you see how disgusting people are. ahí es cuando tú notarás que tan repulsivos son las personas. Spiritually, we as a nation and as a world are disgusting in God's eyes. Espiritualmente nosotros como nación, como mundo, somos asquerosos delante de la presencia del Señor. So God is, read Deuteronomy 28 Lean otra vez Deuteronomio 28 or Leviticus 26, o Levítico 26. and you will see what God said. If you don't follow me, Ahí verás que Dios dice que si no lo sigues, this is what I'm going to do, step by step. Él ahí te desglosa lo que Él hará paso por paso. Europe is being invaded by the Ottoman Empire. Europa está siendo invadido por el Imperio Otomano. There was video of all these Turkish people hitting Greece. Hay videos de todos estos turcos que se están acercando a las fronteras de Grecia. Finally, the Greeks stood up and started to sink their ships. Finalmente se pusieron firmes los griegos y empezaron a hundir esas embarcaciones. We're heading for some horrendous times. Nos estamos acercando a tiempos muy difíciles, If this doesn't horribles. stop in the next 4 weeks, Si esto no se detiene dentro de las próximas semanas, you will see a worldwide economic crisis, tú verás una crisis global which will lead económica
to the fourth seal being opened. Todo eso llevará a que se abra el cuarto sello. I hope it doesn't happen. El rabino espera que eso no suceda. We want to plan for the worst and hope for the best. Queremos planificar para lo peor y esperar lo mejor. But I'm telling you, here in our sanctuary, El rabino te está diciendo aquí en nuestro santuario, if you're not here with us now, Sin- don't come to the door. si no estás aquí, si no te encuentras presente aquí con nosotros ahora, no te acerques a la puerta. Because I can only plan for so much. Porque él puede planificar, pero hasta cierto punto. If you've left to go to another pagan Messianic congregation, go ahead. Si tú te vas para irte a otra congregación mesiánica pagana, hazlo. But they're not telling you the news like this. Pero no te están trayendo las noticias de esta forma. They're afraid to make people scared. Tienen miedo de asustar a las personas. Because then people won't tithe and they won't. I trust my king. Porque las personas no van a diezmar, pero el rabino está confiado en su rey. I'd rather have you prepared. Él prefiere que te prepares. Because once you're prepared for disaster, Una vez que te preparas para el desastre, then you don't overreact. así no vas a accionar. But if you have family members that are pagans, Pero si tienes familiares que son paganos, when the hell hits the fan, don't bring them here. cuando venga el infierno no los traigas aquí. Because they'll cause a Korach division. Ellos causarán la división de Coré. They'll cause panic in the congregation. Causarán pánico en la congregación. This place is sanctified. Este lugar está santificado. It can't be more clear. No se puede ser más claro. Something big and bad is about to occur. Algo grande y muy malo está a punto de suceder. This is why I say love Shabbat. Por eso es que él te está diciendo que ames el Shabbat. Put these memories deep inside your brain. Pon todas estas memorias que estén bien profundas en tu mente. Because when hell hits, you forget real quick. Porque cuando venga el infierno, se te olvidarán las cosas rápidamente. And all you got to do is look at the book of Exodus to see that. Todo lo que tienes que hacer es mirar el libro de Éxodo para darte cuenta. Let's go back to Egypt and be slaves. Vámonos de vuelta a Egipto a ser esclavos. They wanted to go back. ¿Tú quieres regresar atrás? All right. It's enough news for right now. Suficiente noticia hasta ahora. We can talk about it during lunch in the afternoon. Podemos hablarlo en el almuerzo en la tarde. But something big is happening. Pero algo grande está sucediendo. I hope we get through Pesach and Hag Matzah. El rabino espera que lleguemos a Pesa y a Hamatza. That's 5 weeks away. Faltan unas 5 semanas para esto. Let's all pray. Vamos a orar, vamos a unirnos para orar. Avinu Malkeinu, our Father, our King, to you be all honor, praise, and glory. This is your flock, your pasture. Padre, este es tu redil, este es tu rebaño. We want to do your will. Queremos hacer tu voluntad. Guide us, Guíanos, strengthen us, danos las fuerzas, grant us wisdom. danos sabiduría. Let us get this word to those that don't understand. Que llevemos esta palabra a aquellos que no entienden. Show us how to prepare for the worst and hope for the best. Muéstranos a cómo prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. We know that if you are with us, Jehovah Elohim, Sabemos que si tú estás con nosotros, Jehová Elohim, that there will be shalom. habrá paz. So let us learn from today's lesson, Déjanos aprender de la lección de este día so we will know your shalom. para que conozcamos tu shalom. Your name, Yeshua. Amen. En tu nombre, Yeshua. All right, Todos let's- digan amén. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat.
We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.